nurse din na kay Batang. Aja, nurse pa mo? Ay. Papan lamang. Murang matokang. Alas 4 naman di ay. Gani. Gabi na gani. Dapat manggod. Ang quarter dito nagidula sa morning tanan. Na short sa time. Ano manggod ko? Diba 5 sets? Ya puro kaya nag-decision na game sa morning, di ba? Dahil mag-coach na po me. Kaya na ako gameplay na kita mo post na mo Aman. Ay. Abing. Ano? Boleh sampul. Duduk. Taplin mo. Secret. Ganyan na. Movement. Chuy, tarungan chuy, kaya ko sa pusong sa imo. Hindi ka pag-init ako dugo sa imo. Pangayo, malimot siya. Dapat magpaduding ka. Pagkit. Kasi USTUP na. Wala mo yung kudiri later ang mutindog kay ang akong live sa ko YouTube channel. Matabuni. As a vlogger. Ikaw mo yung kudari. Kita ko na wong. Ano yung best spot? Para ba yung Dito na mo sa...
Wala na yung exhibition. Ako yung imulog. Balik pa ka? Ayan. Initial. Sige, basta check ka diha. Welcome to our DFWD 75th anniversary talk, the championship between the region versus Lanao del Norte. With a starting lineup of Lanao del Norte, Francis Anthony Morales, number 22. Number 8, Joshua Bastas. Number 16, Junel Manaco. Number 28, Sudian Antonio. Number 11, Abdul Aziz Makapudi. Number 18, George Corato II. Number 3, Hailani Ariku. Number 10, Jason Barcelos. Number 7, Mark Manguba. Number 24, Althea Joy Taka. Number 5, Kadafi Lava. And number 22, Mark J. Lava. Number 16, Manako. Marsha. Okay. So the regional lineup, number 15, Madalino. Number 10, Sahara. Number 8, Gladita. Number 34, Velasco. Number 30, Picos. Number 3, Canada. Number 24, Estigador. Number 55, Adlawan. And number 5, Ian. Number 22, Otto. Nakayaw na kawa? Okay, number 41 na. Dari sa ka. Well, the referee, first the referee, Japet Saposo. And second, first referee is Oliver Icosson, and the second referee is Japet Saposo. Sure, Nakakita na ka diya, ma'am? Kung giyan. Ako ta i-move dito. this is our championship Yanik, ako sa iyo i-move diri ha. Okay ha? Which means, Ibilin lang. Lanao del Norte Tsaka versus kayo. the Region Bay. Coach Pam! Ay, mana di ay? Pahibalo sa mag-checkan, check-check basi mawaro ang mawaro. O pahibalo lang sa mga audience, walay mag-boo. O hindi na magpa o B. O kung sa'yo makita sa gawaan, o kung sa'yo makita sa gawaan, Ay, bawal pa po. Pwede lang magbaon. Ana, pwede na po, pwede na po sa Tapos, Go, go! Son! pahibalo lang po sa mga audience, no? Kung padulong sa inyo mga bola, impossible ayaw pa or ayaw ko o duwa sa bola or catch sa bola. Di ba? Kailangan taga-SM yun. Kaya, Kim, sibog Kim. Sulog mo siya. Uy, go yun. Char, discuss ka niya. Discuss ka na, Char. Kaya ko, may mo cover photos sa ko on YouTube. second one, Cover photos. championship game. Go, Manil! Number 24. Go, Manil! Nice serve! Oto! Hana! Top five by the referee. Go, bro! Still serve. Number 24. Nice serve!
Castigador. Nice, So, kayo nice. na po ang Guys, chance ball, chance ball. sa ating kapatid. Nice one for him! Silver, number 24. Point ang guys score sa line. Nice, nice. Nice serve! 4-0. Still serving, number 24. Pas-pas di ba Asian? Still serving, number 24. Castigador. Uy! Ay, hindi lang pa. Ayun na po tuwa-tuwa na po dito. Ay, nakapwede. Now serving Magallanes. Nice, nice. Outside. Now serving number 7. Imam Upa. Kaya napagkakalaban po po. Kailangan po ang pagkakalian sa kaya. Pati na po bahay ang Nag-video ka? Ano na mag-isip ng highlights eh. Also, mga dalit tao o mga tao. Poste. O, di ba? Back to the floor. Serving number 8. Nakita. Nice, nice. Son lads! Now serving number 2. Tindog na to. Number 4-9 in favor of Richmond. Still serve, another still.
Yay! Okay, rotation round now. For the salute rotation. Score 7-1. Civil serve or attitude. Score 7-7. Now, number 15, Kalaki upon attitude selection. Nice money! Patay. Naklaro na yung bukol. Naklaro yung bukol sa kamera. Ayan ang picture. Laba! Stare down na dapat siya. Ba? Gaddafi. Gaddafi. Wrong. Wrong to. Nice game. Good. Ano kayo? Score 13-9. Outside. Charge, okay na charge. Score 10-13. Serving number 5 of Anthony. Bawi lang. Score 11. Let's go game! Nasa Bulacan. Ayun! Ayaw ni! Wilson! Last ball! Score 14-12. Ano lang? Apas-apas raman. Baksan ni sila. Serving number 10. Huli na si Ivy, si Antia. Time out. Yan, Isa pa. Ayos, isa. Isa lang. Score 14-12. Wala tayong challenge. Time out. Pagtawag ko sa mga. Ginawa sa buo! Pero sige na, isa ra. Bawi. Sige, bawi lang. Kaya. Prayer.
Ginawa, ginawa. Ato mga sir. Go, 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 go. Go lang daw. Sir lang daw. Go, go, go. Hey, water! Sir! Action 4. Still third, number 10, Capital. Go, sige! Go, go! Feeling lagi na ako dahil. Sa ikulalan ba o sa sentro? Ikulalan. Utilize ang middle! Four, Team Salazar. Seven, Mabayan. Kaya po siya ang first ball. Third game. The score, Team Salazar. In favor of Laban. Rotation round. Wala yun sila nga. Kusuhan na. Akala ko hindi makusuhan mo. Yeah. Actually. Side view. This is Gapon na siya. Bamba. Lana, gapon. Ang kontra. Ilang taon na? Championship? Championship sa lalaki. Dili, ilan naman. Silang laba. Sito yan, iba mo. Inside. Wala to. Sige lang, sige lang. Score 18. Sige, bawi, bawi. Ano to? Score 19-17. Sige lang, isa lang. Yatag, middle. Variation. Variation mo ba? Variation. Na. Atangan mo ko dila si Banil. Dapat tribute no. Tabangan ka si Banil. Distribute ha. It's in time. Gani sila ang bak. Now serving number 3. Nice, nice. Wala, dua lang. Wala. Feel our first set. Second line. 4 to 1 to 1. Pasan! Still in third, number 8. Ipasok po. Wala lang. Na perfect. Bawi, Kim! Now
Saturday, our attitude from number 2. Now serving number 15, Carlos Luna, Bisyak mo. Score to 1-3 to 1-1 in favor of Norte. Sige na nga! 11. Oy, away. Judy angat. Ate! Nagaka-arp mo na. Ate, pasok mo lang ate. With a score to 24 to 1. Isa lang. Kaya na, kaya na. Okay, the reason I'm Ayun na. Dali na ta, uy. change forward, change forward. Change forward, change forward. Vlog ba? Hindi yan vlog. Ayun na lang. Ayan na po tayo. Sila. Paon sa na siya. Nice one, nice one. Dua kay vlog. Sir, agi ko, sir. Kabalos po ta. Sir, agi ko, sir. For the first set, winner, Lanao del Norte. Bali lang sa view. Ala,